कोलकाता में सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक भारी बारिश हुई, जिससे शहर जलमग्न हो गई है। सितंबर में 4 महीने में ये सबसे ज्यादा बारिश है। सड़कों, ट्रेनों और मेट्रो सेवाओं पर असर पड़ रहा है। कोलकाता एयरपोर्ट पर भी विमानों का संचालन प्रभावित हुआ, जिससे कई फ्लाइटें रद्द हुई हैं और बारिश से जुड़ी घटनाओं में 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इतनी बारिश का असर कोलकाता एयरपोर्ट पर भी पड़ा है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट खराब मौसम के कारण विमानों का संचालन प्रभावित हुआ है। करीब 42 फ्लाइट डिले हो गई हैं और 30 फ्लाइट को रद्द करना पड़ गया है। औसतन से कई गुना ज्यादा बारिश 1 सितंबर से 22 सितंबर के बीच कोलकाता में केवल 178.6 mm बारिश ही दर्ज हुई है, जब कल सुबह 8:30 बजे से आज सुबह 8:30 बजे के बीच ही 247.7 mm बारिश हुई। इसमें से ज्यादातर बारिश रात के कुछ घंटों में हो गई है। बारिश से जुड़ी घटनाओं के कारण 7 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। कोलकाता के मेयर ने कहा कि अगर अब बारिश नहीं हुई तो शहर में स्थिति को सामान्य होने में कम से कम 12 घंटे लगेंगे। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि कम दबाव वाला क्षेत्र अगले 24 घंटे तक इसी क्षेत्र में बना रह सकता है और इस कारण शहर में अगले कुछ घंटों में और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोलकाता में हुई बारिश शहर की औसतन बारिश से 2667% ज्यादा थी। कोलकाता में के अलावा हावड़ा में औसतन के मुकाबले कई ज्यादा फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई। দাদা শহর আমি কলকাতায় জন্মেছি, এত বড় হয়েছি, এরকম মেঘভাঙা বৃষ্টি দেখিনি। আমি খবরের কাগজে পড়ছিলাম উত্তরাখণ্ড, কাশ্মীর ওইসব জায়গায় নাকি এরকম মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়। আজকে সেটা কলকাতায় দেখলাম যে 5-6 ঘন্টায় 300 মিলিমিটার বা তার বেশি বৃষ্টি। এটা একটা ভয়াবহ বৃষ্টি, যেটা এর আগে কোনোদিন আমরা দেখিনি। এই বৃষ্টির ফলে হয়েছে সমুদ্র উত্থাল, নদীতে টগমগ জল যাচ্ছে না, নদীর ফলে আমাদের যে ক্যানেল সেগুলো সব ভরে রয়েছে। আমরা পৌরসভার থেকে সব জল ফেলছি ক্যানেল। দাদা প্রচন্ড জল এই বছরে, তো ওরা কি বলবেন কি বলবেন? প্রচন্ড জল আমি আমার জন্মের থেকে এত জল আমি কোনোদিন দেখিনি শিরোমণিতে, বিশেষ করে সব জায়গায় জল হয়ে গেছে, জল হয়েছে, কিন্তু আমার শিরোমণিতে এত জল হয় কোনোদিন রেসপেক্ট করিনি। তো কি বলবেন, মানুষের কতটা সমস্যা হবে? আপনাদের সমস্যা আছেই, জলের জন্য সমস্যা হবেই, যতটা ওয়েলকাম করা যায় আর কি করা যাবে, কিছু করার নেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে কিছু করার নেই, এটা মেনে নিতে হবে সবাইকে। তো এই জল নামতে আপনার কি মনে হয় কতক্ষণ লাগবে? না, টাইম লাগবে, এখানে যেহেতু আমাদের জলটা আমাদের খালে ফেলতে হয়, তো সেই জায়গাটা নেই, খাল পুরো ভর্তি, পাম্প চলছে কিন্তু জলটা কমছে কম। আকাশের অবস্থা এখনো খারাপ রয়েছে, খারাপ, মানে কি হবে বলা মুশকিল। এর পরবর্তী কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন আপনারা? কিসের পদক্ষেপ? দুর্যোগের সঙ্গে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যায় নাকি? কোনো বিকল্প কিছু আছে? দুর্যোগের সাথে কোনো বিকল্প নেই। মানে বলতে পারেন যে অলরেডি আমাদের এটা মেনে নিতে হবে, সকলকে এটা মেনে নিতে হবে। দর্শকরা আসবে এই জল? হ্যাঁ, দর্শক আসবে, একটু কম আসবে হয়তো, কিন্তু দর্শক আসবে। আপনার নামটা? আমার নাম সুবিধর।